Gathering is a very wonderful, beautiful hymn. प्रिय सहोदर सहोदरिणी අපි දැන් මේ මෙහෙය ආරම්භ කරන්න යනවා. ඊටම සුවිශේෂී ගීතිකාවක් ගායනා කරේ. அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, நாங்கள் இந்த ஆராதனை கூட்டத்தை மிகவும் அழகான ஒரு பாடலை பாடுவதன் மூலமாக ஆரம்பிக்க போகின்றோம். Jesus shall reign wherever the sun does its successive journeys run. Oh, Jesus රජ වෙයි නියතින් හිරු දිලන සෑමතැන් කියන එම අපූර්ව ගීතය ගායනා කරමින් අපි මෙහෙය ආරම්භ කරමු. பகலோன் கதிர் போலவே இயேசுவின் ராஜரீகம் என்ற பாடலை பாடி நாங்கள் இந்த கூட்டத்தை ஆரம்பிப்போம். අපිට තිබෙනවා මේ පද අංක පිළිබඳ යම් ගැටලුවක් ඒ නිසා අපි සිංහල භාෂාවෙන් ගායනා කරන විට අපිට එක පදයක් මග හැරෙනවා. කොහොම නමුත් අපි පද පහයි ගායනා කරන්නේ. පද පහක් තමයි ගායනා කරන්නේ මෙම ගීතිකාවේ. So we are going to now commit this gathering to the Lord. අපි දැන් එනම් මේ ශබ්ද නගලා ආමෙන් කියන අතරේ අපි දැන් යාත්‍රාවෙන් බාර කරමු මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අතට මම සෝවිරන් මෙදෙවිට ආරාධනා කරනවා ඉස්බෙක් සහෝදරයාට කරුණා කරයි කියලා එන්න ඒ වගේම සුරේෂ් සහෝදරයාට කරුණා කරයි අපි මෙහි ස්වාමීන් වහන්සේගේ අතට බාර කරමු. වහන්සේගේ දිව්‍ය පාමුල වෙතට මේ උදෑසන ස්වාමි වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අමිල වූ නාමයෙන් ළඟා වී ආත්මයෙන් වහන්සේ දෙසට බාර වෙනවා. ස්වාමිනිය වහන්සේ සදා නොවෙනස් වෙන සදා අමරණීය
සදාතන දෙවියන් වහන්සේය. ඔබ වහන්සේ අප වෙනුවෙන් කළ තිබෙන දේවල් සිහි කරන්නත්, ඔබ වහන්සේගේ ගුණ ගායනා කරන්නත්, ඔබ වහන්සේගේ නාමය උසස් කරන්නත්, ඔබ වහන්සේ කළ දේවල්, ඔබ වහන්සේ කියා තිබෙන දේවල්, ඔබ වහන්සේ කරන්නට යන දේවල් ගැන සිතන්නට ඔබ වහන්සේ දුන්නා වූ මේ අනගි අවස්ථාව නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්වාමිනී සියලු සහෝදර සහෝදරියන් ඔබ වහන්සේගේ දිව්‍ය පාවුලට බාර කරන ස්වාමිනී අප සියලු දෙනාගේ සිත, අප සියලු දෙනාගේ හදවත, අප සියලු දෙනාගේ ආත්මය පිවිදී ඔබ වහන්සේට නමස්කාර පූර්වකව ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ ඉන්න අවස්ථාව වරක් ප්‍රසාදය ලබා දෙන මැනව. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටිනසේක, ඔබ වහන්සේ අප සමග සිටිමින් සියලු දේ කරනසේක. ඒ වගේම ස්වාමිනී මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේ අප මැදේ වැඩ සිටිමින් ඔබ වහන්සේට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ ඉෂ්ට වේවා. ඔබ වහන්සේ බාරගත මැනව. සියලු ප්‍රාර්ථනා කරමු ඔබ වහන්සේගේ මේසෙට සහභාගී වී ඔබ වහන්සේගේ වචනයට සමන්වී සියලු දේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ තුල වර්ධනය වන්ත සියලු අධ්‍යාත්මිකයන්ට අවි අවස්ථාව අනවි අවස්ථාව ලබා දෙන මැනව. ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ සියලු දේ වහන්සේට බාර කරනවා. ආමේන්. இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறேன், உம்மை பணிந்து கொள்கிறேன் ராஜா. ஆண்டவரே, பல நாளைகள் நாட்களுக்கு பிறகு ஆண்டவரே அப்படியாக சமூகத்திலே குடும்பமாக ஆண்டவர் அநேகருக்கு உம்மை ஆராதிக்க சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். நன்றி ஆண்டவரே. இந்த நிலைமை முக்கியமாக மாறி நாங்கள் பழைய நிலைமையிலே அனைவரும் சபையார் அனைவரும் ஒன்றாக கூடி நம்முடைய நாமத்தை கனப்படுத்த, நாமத்தை மகிழ்ப்படுத்த, ஒன்றாக உங்களை ஆராதிக்க வெளிச்சத்திலே இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்து போகிறதற்காக ஆண்டவரே, இந்த வேளையிலே இந்த ஆராதனையை உங்களுடைய கருத்தில் கொடுக்கிறேன். இந்த ஆராதனை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே, வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இந்த ஆசீர்வதியும் இந்த வார்த்தையினாலே நிரப்பு. ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனைக்காக வழியில் வந்து கொண்டிருந்தவர்களை அது சீக்கிரமாக மத்தியிலே அழைத்து கொண்டு வரும்படியாக இருக்கிறேன். விஷயமான நேரத்திலே உங்கள் சமூகத்தில் சொல்லிக்கிறேன் ராஜா, ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஆண்டவரே, நீங்கள் எல்லா கணக்குக்கும் மகிமைக்கும் புகழுக்கும் ஏற்ற உரிய எங்கள் ஆண்டவர், ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன், யாக்கோபின் தேவனாக இருக்கிறீர். அதே போல எங்களுடைய தேவனாக இருக்கிறீர்கள். ஆண்டவரே, அப்பா பிதாவை கூப்பிடுவதற்கு இவ்வளவு தகுதியில்லாத எங்களை உங்களுடைய குமாரனுடைய ரத்தத்தினாலே மீண்டு புத்திர சுவீகாரத்தை கொடுத்து ஆண்டவரே, பாவியாக எங்களுக்கு உண்மை அப்பா பிதாவை கூப்பிடக்கூடிய தைரியத்தை உங்களுடைய பாதுபடியில் இருந்து உண்மை ஆவியோடும் உண்மையோடும் உண்மை ஆராதிப்பதற்கு எங்களை தகுதியாக்கினேன். எங்களை தெரிந்து கொண்டே எங்களை மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறாங்க. ஆண்டவரே, அது போல உங்கள் சமூகத்திலே வந்த ஒவ்வொருவரும் உண்மை ஆராதித்து எங்களுக்கு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள். அதேபோல் இந்த உண்மை ஆராதிப்பதற்கு தடையாக இருக்கிற எல்லா காரியங்களையும் நடத்துவதற்குடியாக இருக்கிறேன். நீர் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து ஆண்டவரே, நீர் உண்மை ஆராதிப்பதற்கு எங்களை தகுதிப்படுத்தியிருக்கிறதற்காக நன்றி. அதே போல் ராஜா, உங்களுடைய சமூகத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறேன். நீங்கள் அப்பந்திக்கும் போது எங்களோட முதலும் ஆண்டவரே, நாங்கள் உமக்கு சாட்சியாக உண்மையாக நாங்கள் அந்த குழந்தையை ஓய்வெடுக்க வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்தவர்கள். அதேபோல் உங்களுடைய சாட்சியை நீங்கள் காத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்தோம். அதேபோல் ராஜா, செய்தியை கொண்டு வாசலுக்காக சொல்லிக்கிறேன். ஆண்டவரே, வெறுமனை வந்து திரும்பி போகாமல் உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டவர்களாக திரும்பி செல்ல உதவி செய்தோம். ஆண்டவரை, நீங்கள் எங்கள் கற்றுத்தாலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையை சரிப்படுத்த வேண்டியவற்றை சரிப்படுத்தும் நீங்கள் தாமே உங்களுடைய தாசன் மூலமாக பேச முடியாது. அதேபோல் ஆண்டவரை, உங்களுடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரை உங்களுடைய பிரசன்னத்தை உலகத்தக்கதாய் ஆண்டவரை உணர்ந்தவர்களை திரும்பி செல்ல எங்களுக்கு உதவி செய்வது. நீங்கள் தாமே ஆசீர்வதியும் வழிநடத்தும். உங்களுடைய கருத்திலே இந்த ஆராதனை தொடக்கம் முடியும் உங்களுடைய கருத்தில் கொடுக்கிறேன். எங்களுக்காக மறித்து
அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. ஆமென். Today is especially a joyful day because another step towards normalization of things in our worship service, or at least in the new normal, we are getting closer. ඉතින් අපි අද දවසේ විශේෂයෙන් ප්‍රීතිමත් දවසක්. ඒ මක්නිසාද අපි දැන් සාමාන්‍ය තත්ත්වයට හැරමින් ළඟා වෙමින් දින නිසා අලුත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයවත් පවත්වා ගන්න අපිට දැන් ටික ටික පුළුවන් වෙනවා. இது மிகவும் சந்தோஷமான ஒரு ஒன்றாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாங்கள் புதிய விதமாக நாங்கள் வந்து இருக்கிறோம் என்று வளமைக்கு நாங்கள் திரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே இது அருமையாக இருக்கிறது. Both hymns that we sing today are based on the thought of the millennial reign of the Lord Jesus. අද අපි ගායනා කරන ගීතිකා දෙකම අපි තෝරන්න තිබෙන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ සහස්‍ර රාජ්‍ය කාලය පිළිබඳව කියවෙන ගීතිකා දෙකක්. இன்று நாங்கள் தெரிந்தெடுத்திருக்கின்ற 2 பாடல்களுமே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய 1000 வருட அரசாட்சியை குறித்து சொல்லுகின்ற பாடல்கள். So let us go to our next hymn before we listen to the message. එහෙනම් අපි ඊළඟ ගීතිකාවට දෙන්න යමු. අපි පණිවිඩයට සවන් දෙන්න කලින්. ஆக இந்த செய்தி கேட்டதற்கு முன்பதாக நாங்கள் அடுத்த பாடல் சொல்வோம். Who in the time of
Dear brothers and sisters, for this morning's meditation, we are going to read from Psalm 93. Priya Sahodara Sahodrini, ada udayasana menehi kirima sadaha api Geethawaliya 93 කියවන්නට යනවා. அன்பான சகோதரனே சகோதரி, இந்த காலை நேர தியானத்துக்காக நாங்கள் 93வது சங்கீதத்திலிருந்து வாசிக்க போகின்றோம். We are going to read Psalm 93 verses 1 and 2. Geethawaliya 93යි පළවෙනි දෙවෙනි පද අපි කියවන්නට යනවා. சங்கீதம் 93லே முதல் 2 வசனங்களையும் வாசிக்க போகின்றோம். Even as I look around, I see many of you having a Bible in your hand, and we praise God for that, and also I would encourage you. So now let us all read together from our Bibles Psalm 93 verses 1 and 2. පටපිටා බලන විට මට පේනවා හැම දෙනාගේම අතේ බයිබල් එකක් තිබෙනවා. ඒක ප්‍රීතියට කරුණාත්ව තිබෙනවා. අපි දැන් හැම දෙනාම අපේ බයිබල් වලින් ගීතාවලිය 93ට පෙරලාගෙන අපි පළවෙනි පදයක් දෙවෙනි පදයක් සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා අපි කියවමු. நான் சுற்றுமுற்றும் பார்க்கும் பொழுது அனைவருடைய கைகளிலும் வேதாகம் இருக்கிறது. அது மிக சந்தோஷமான விடயம். ஆகிய நாங்கள் சங்கீதம் 93க்கு திருப்பி முதல் 2 வசனங்களையும் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து வாசிப்போம். The Lord reigneth, He is clothed with majesty, the Lord is clothed with strength, wherewith He hath girded Himself. The world also is established that it cannot be moved. Thy throne is established of old, thou art from everlasting. Dear brothers and sisters, the 2 hymns that we sung this morning has already given away the theme for this morning's message. Priya Sahodara Sahodrini, අපි දැනටමත් ගායනා කරපු ගීතිකා දෙක තුලින් අද උදෑසන පණිවිඩයේ තේමාව ප්‍රකාශ වෙලා හමාරයි. ஏற்கனவே நாங்கள் பாடிய பாடல்கள் மூலமாக இந்த காலை நேரத்தின் தலைப்பு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Even though the Bible speaks to us so much about the throne of God, very seldom we realize the importance and relevance of it in our lives. බයිබලයේ ඇතිතරම් දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනය ගැන කතා කරන නමුත් ඉතා කලාතුරකින් තමයි එහි වැදගත්කම සහ එහි අදාළත්වය අපි දැන තේරුම් ගන්නේ. வேதத்திலே அனைத்து இடங்களிலே தேவனுடைய சிங்காசனத்தை குறித்து குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் கூட நாம் அதை குறித்து கதைப்பதோ அதை பிரயோகிப்பதோ அதிகமான நேரங்கள் குறைவாகவே இருக்கிறது. But when we have a good understanding of the importance and the relevance of the throne of God in our lives, the way we look at our lives will change, and of course our lifestyle will change as a result of it. දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනය ගැන එහි වැදගත්කම සහ අදාළත්වය අපිට හොඳ හැටි අවබෝධ වුණොත් අපි ජීවිතය දෙස බලන ආකාරයත් ඒ වගේම ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අපේ ජීවිතයම වෙනස් වෙන බව අපිට පෙනී යනවා. நாங்கள் தேவனுடைய சிங்காசனத்தை குறித்து அதிகமாக யோசிக்கும் பொழுது அது எங்களுக்கு எவ்வளவாய் பொருந்துகிறது அதை குறித்து நாங்கள் யோசிக்கும் பொழுது நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து பார்க்கும் நம்முடைய மனப்பான்மையும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் கூட மாறுகிறது. Though we sang about the millennial reign, we also need to remember that as we look forward to that glorious day, that we need to remember even now the Lord is reigning. ඒ සහස්‍ර රාජ්‍ය කාලය ගැන අපි ගායනා කරන නමුත් අපි දැන් මතක තබා ගන්නට ඕනේ මේ මොහොතේ පවා ස්වාමින් වහන්සේ රජකම් කරමින් සිටින බව. அந்த 1000 வருட அரசாட்சி குறித்து நாங்கள் யோசிக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த நேரத்தில் கூட அன்று இயேசு கிறிஸ்து ராஜ்யம் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கிறார். Whether we are aware of this or not, it does not change the eternal state of our Lord. අපි මේක දැනගෙන සිටියක් නැතත් අප ස්වාමින් වහන්සේගේ සදාකාලීන තත්වය ඒ මගින් වෙනස් වන්නේ නැහැ. நாம் இதை அறிந்திருந்தாலும் அறிந்திராவிட்டாலும் நம்முடைய அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சதாகால நிலைமை மாறப்போவதில்லை. So this morning, dear brothers and sisters, I want to bring before you certain aspects of the throne of God. එනිසා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි, අද උදෑසන දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනයේ පැතිකඩ කීපයක් ඔබ හමුවේ තබන්නට කැමතියි. ஆகவே இந்த காலை வேளையிலே இந்த தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் சில அம்சங்களை உங்கள் முன் வைக்க விரும்புகிறேன். When we talk about the throne, the importance of the throne becomes relevant to us only because the person who sits on the throne. අපි සිංහාසනය ගැන කතා කරන විට එම සිංහාසනයේ මත සිටින තැනැන් වහන්සේ
නිසා තමයි ඒ අපේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන්නේ අදාළ වන්නේ. நாங்கள் சிங்காசனத்தை குறித்து பேசும் பொழுது அந்த சிங்காசனம் எங்கள் வாழ்க்கைக்கு பெருமதி வாய்ந்ததாயும் பொருத்தமானதாயும் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவர். So when we talk about the throne, we are talking about the Lord Jesus who is enthroned. අපි මේ සිංහාසනය ගැන කතා කරන විට සිංහාසනයේ මත සිටින්නා වූ අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ගැනයි අපි කල්පනා කරන්නේ. நாங்கள் சிங்காசனத்தை குறித்து பேசும் பொழுது அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் அமர்ந்திருக்கிற நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தே நாங்கள் பேசுகிறோம். So the first thing that we are going to look about the throne is it is a throne of majesty. එහෙනම් මේ සිංහාසනය ගැන අපි බලන්න යන පළවෙනි කාරණාව තමයි එය மகிமான்வித சிங்காசனයව තිබෙනවා. இந்த சிங்காசனத்தை குறித்து நாங்கள் பார்க்க போகும் முதலாவது விடயம் தான் இது மாட்சிமையின் சிங்காசனமாய் இருக்கிறது. Dear brothers and sisters, as believers in the Lord Jesus, we need to have a good understanding of that great throne of majesty of our Lord Jesus. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස ඇදහිලි වන්තයන් ලෙස යේසුස් වහන්සේගේ ඒ මහිමාන්විත සිංහාසනය ගැන අපට හොඳ අවබෝධයක් දැනුමක් තිබෙන්නට අවශ්‍යයි. அன்பானவர்களே, தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ற ரீதியிலே, விசுவாசிகள் என்ற ரீதியிலே அந்த தேவனுடைய மாண்புமிகு மாட்சிமையான அந்த சிங்காசனத்தை குறித்து அறிந்திருப்பது அவசியமாயிருக்கிறது. And we are going to look at what does the throne of majesty mean to us today. දැන් අපි බලන්නට යනවා මේ මහිමාන්විත සිංහාසනේ අද අපට අර්ථවත් වෙන්නේ කුමක්ද කියලා. ஆகவே பார்க்க போகின்ற இந்த மாண்புமிகு மாட்சிமையான சிங்காசனத்தினாலே இன்று நாம் இதை கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் என்று. The first thing that we can learn about the throne of majesty is it speaks to us of the perpetual state of our Lord Jesus Christ, the eternal state of our Lord Jesus Christ. මේ මහිමාන්විත සිංහාසනයෙන් අපට කතා කරන පළවෙනි දේ නම් අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සදාකාලීන භාවය, සදාතනික භාවය අපට පෙන්වුම් කරනවායි. இந்த அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துடைய மாட்சிமையின் நிறைந்த சிங்காசனத்தினாலே அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துடைய மாறாத நித்திய நிலைமை எடுத்து காட்டப்படுகிறது. Kindly follow with me in your Bibles. Psalm 93 verse 1. It says, "The Lord reigneth." කරුණාකර මාත් සමග ඔබගේ බයිබලයෙන් බලා ගන්න ගීතාවලිය 93:1 ස්වාමින් වහන්සේ රජකම් කරනසේක. தயவு செய்து உங்களுடைய வேதாகமத்தை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். சங்கீதம் 93:1 கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார். Then Psalm 97 verse 1 again it says, "The Lord reigneth." නැවත ගීතාවලිය 97:1 නැවතත් කියවෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ රජකම් කරනසේක. மீண்டுமாக சங்கீதம் 97:1 சொல்லப்படுகிறது கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார். Then again Psalm 99 verse 1 it says, "The Lord reigneth." නැවතත් ගීතාවලිය 99:1 කියනවා ස්වාමින් වහන්සේ රජකම් කරනසේක කියා. மீண்டுமாக சங்கீதம் 99:1 சொல்லப்படுகிறது கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார். So the throne of majesty of the Lord Jesus reveals to us the perpetual eternal state of our Lord Jesus Christ. එහෙනම් මේ මහිමාන්විත සිංහාසනය මගින් අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ සදාතනික තත්ත්වය, සදාකාලීන භාවය අපට පෙන්වුම් කරනවා. ஆகவே அன்றைய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இந்த மாட்சிமை நிறைந்த சிங்காசனத்தின் மூலமாக அவருடைய மாறாத நித்திய நிலைமை எடுத்து காட்டப்படுகிறது. But how is it relevant and important to us? එහෙනම් කොහොමද ඒක අපට අදාළ වෙන්නේ, අපට වැදගත් වෙන්නේ? அப்படி என்று சொன்னால் அது நமக்கு எப்படி பொருந்துகிறது? Because the Lord Jesus is reigning eternally. He is the commander of all things. He is the one who has commanded all things that happen to us and around us. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ සදාකාලිකව රජකම් කරමින් සිටින නිසා, එම තත්ත්වය නිසා එහි වැදගත්කම තමයි උන්වහන්සේ තමයි අපේ ජීවිතයේ සිදුවෙන දේවල්, අපට සිදුවෙන දේවල් සියල්ල අනකරපු, අනුමත කරපු තැනන් වහන්සේව සිටින්නේ. அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து இந்த மாறாத நித்திய நிலைமையினால நித்திய காலமாய் ராஜரீகம் பண்ணுகிறவராக இருக்கிறபடியினாலே அவராலே தான் நம்ம சுற்றி நடக்கின்ற எல்லாமே கட்டளையிடப்பட்டிருக்கிறது, கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. The Lord Jesus not only has commanded all things that happen, but he also takes full responsibility of what he has commanded. ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ මේ සිදුවෙන සියල්ල අනකරලා තිබෙනවා පමණක් නෙවෙයි.
ඒ සියල්ලේ වගකීම උන්වහන්සේ බාර ගන්නවා. அன்று இயேசு கிறிஸ்து இவை எல்லாம் நடைபெறுவதற்காக கட்டளை கொடுத்தவர் மாத்திரமல்ல, அவை யாவும் நடைபெறுவதற்கான பொறுப்பையும் தன் கையில் வைத்திருக்கிறார். And not only that, nothing can nullify what he has commanded. ඒ පමණක් නෙවෙයි, උන්වහන්සේ අනකර දේ කිසිවකින් වළක්වන්නට බෑ. ඒක නිෂ්ප්‍රභා කරන්නට බෑ. அது மாத்திரமல்ல, அவர் கட்டளையிட்ட எது ஒன்றையுமே செல்லுபடி அற்றதாக்குவதற்கு யாதொன்றும் இங்கே இல்லை. That is what we read in Isaiah chapter 14 verses 24 and 27. යෙසායා 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදයක් 24 වෙනි පදයක් 27 වෙනි පදයේ ඒක අපි දකිනවා. அதைத்தான் நாங்கள் ஏசாயா 14வது அதிகாரத்தில் 24வது வசனத்திலும் 27வது வசனத்தில் பார்க்கின்றோம். Whatever the Lord has purposed, it will come to pass, that no one can nullify it. දෙවියන් වහන්සේ අභිප්‍රාය කළ දේ සිදු වෙනවා. ඒක කාටවත් වළක්වන්නට බෑ. தேவன் நினைத்தது நிறைவேறும், அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது. So dear brothers and sisters, all that you go through in your life today, remember, God has commanded it. He takes full responsibility of it, and his purposes cannot be nullified. ඒ නිසා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, අද ඔබේ ජීවිතයේ ඔබ මුහුණ දෙන සෑම අත්දැකීමක් වාතාවරණයක් තුලම මතක තබා ගන්න. දෙවියන් වහන්සේ එය අනකර තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ එහි සම්පූර්ණ වගකීම බාර ගන්නවා. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ අභිප්‍රාය කිසිවකුටත් වළක්වන්නට බෑ. ஆகிய அன்பானவர்களே, இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கும் யாதொன்றையும் குறித்து எந்த ஒரு விடயமாக இருந்தாலும் அதை குறித்து ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். தேவனே அதை கட்டளையிட்டிருக்கின்றார், அதை நிறைவேற்றுவதற்காக அவர் அதை பொறுப்பை ஏற்றிருக்கின்றார். அதே போல அவர் நினைத்ததை தடுக்க யாராலும் முடியாது. And then secondly, in his perpetual eternal state, we see he is also the controller of all things. දෙවනුව උන්වහන්සේගේ සදාකාලින භාවයෙන් අපි දකින කාරණාව නම් උන්වහන්සේ සියල්ල පාලනය කරන තනන් වහන්සේව සිටිනවා. இரண்டாவதாக, அவருடைய மாறாத நித்திய நிலைமையினாலே அவர் சகலவற்றையும் கட்டுப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். Not only has he commanded everything that happens in our lives, but he is also in total control of everything that takes place in our lives and around us. උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතයේ සෑම දෙයක්ම අනුකරලා තිබෙනවා පමණක් නෙවෙයි. අප ජීවිතවල සිදුවෙන අවට සිදුවෙන සෑම දෙයක්ම උන්වහන්සේ පාලනය කරමින් උන්වහන්සේගේ සීමාව තුල ඒ තබාගෙන තිබෙනවා. அவர் நம்மை சுற்றி நடக்கும் காரியங்களை கட்டளையிட்டது மாத்திரமல்ல, நம்மை சுற்றி நடக்கும் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் அவர் கட்டுப்படுத்துகிறவராயும் இருக்கிறார். That is why you and I can claim Romans 8:28 in every circumstance of life. ඒ නිසා තමයි ඔබටත් මටත් රෝම 8:28 අප ජීවිතයේ සෑම අවස්ථාවකදීම අපට ඒක අපට අදාළ කරගන්නට පුළුවන්ව තිබෙන්නේ. ஆகவே தான் உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த ரோமர் 8:28 எங்களுடைய வாழ்க்கையின் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் பொருத்தமாக்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. Because he controls all things, he will put together, he will make it to work together for our good. උන්වහන්සේ සියල්ල පාලනය කරන නිසා උන්වහන්සේ සියල්ලම එකට අප උදෙසා යහපත පිණිස ක්‍රියා කරන්නට උන්වහන්සේ සලස්වනවා. அவர் எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறபடினாலே அவர் தாம் எல்லாவற்றையும் ஒன்று சேர நமக்கு நன்மை உண்டாகும்படி செய்கிறவராக இருக்கிறார். So remember, dear brothers and sisters, the throne of majesty speaks to us of the perpetual eternal state of our Lord Jesus. ඒ නිසා මතක තබා ගන්න සහෝදර සහෝදරිනි, මේ මහිමාන්විත සිංහාසනයෙන් අපට යේසුස් වහන්සේගේ සදාකාලික භාවය අපට උන්වහන්සේගේ தත්වය අපට පෙන්වුම් කරනවා. ஆகவே ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இந்த மாட்சிமையான சிங்காசனமானது அவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மாறாத நித்திய நிலைமையை எடுத்து காட்டுகிறது. He is the controller, he is the commander. උන්වහන්සේ අනදෙන තැනන් වහන්සේ. அவரை கட்டளையிடுபவர். He is the controller. උන්වහන්සේ පාලනය කරන තැනන් වහන්සේ. அவரை கட்டுப்படுத்துபவர். And thirdly, he is the conqueror. තුන්වෙනුව උන්වහන්සේ තමයි ජය ගන්නා වූ තැනන් වහන්සේ, ජයග්‍රාහී තැනන් වහන්සේ. மூன்றாவதாக அவரை கைப்பற்றுகிறவர், வெற்றியாளர். If you want to continue to reign forever and ever, you need to be victorious to be upon the throne. ඔබට සදහටම රජකම් කරමින් සිටින්නට ඕනේ නම්, සිංහාසනය අත්පත් කරගෙන සිටින්නට ඕන නම් සදහටම ඔබ ජයගන්නෙක්ව සිටින්නට ඕනේ සිංහාසනය උරුම කරගන්නට. நீங்கள் என்றென்றைக்குமே ராஜாவாய் என்றென்றைக்குமே சிங்காசனத்தில் இருக்க வேண்டுமா இருந்தால் நீங்கள் என்றென்றைக்குமே வெற்றி பெறுகிறவராய் இருக்க வேண்டும். And our Lord Jesus is the conqueror.
forever and ever, and that is why he reigns eternally. අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ සදා කාලෙන් ජය ගන්නව සිටින නිසා, ජයග්‍රාහීක තනන් වහන්සේව සිටින නිසා උන්වහන්සේ සදා කාලයට රජකම් කරනවා. நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நித்திய காலமாய் கைப்பற்றுகிறவராய் இருக்கப்படினாலே, வெற்றியாளராய் இருக்கப்படினாலே நித்திய காலமாய் ராஜாவாய் இருக்கிறார். He did not gain that victory on the cross of Calvary. The victory on the cross of Calvary was for you and for me. But the Lord Jesus was always the victorious one, the one who conquers from everlasting to everlasting. ඒ කල්වාරි කුරුසියේ ජයගත්තේ උන්වහන්සේ අප උදෙසයි. එහෙම නැතුව ඒ වෙලාවේ නෙවෙයි උන්වහන්සේගේ ජයග්‍රහණය සිදු වුණේ. උන්වහන්සේ සදා කාලයටම ජයග්‍රාහී තනන් වහන්සේව සිටිනවා. கல்வாரி சிலுவையிலே அவர் பெற்ற வெற்றியானது அது உங்களுக்கும் எனக்குமானது. ஆனால் அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து நித்திய காலமாகவே வெற்றியாளராய் கைப்பற்றுகிறவராய் இருக்கிறார். And today, because of the Lord Jesus who has loved us, you and I can be more than conquerors through him that loved us. Romans 8:37. අපට ප්‍රේම කළපු තනන් වහන්සේ වන යේසුස් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන රෝම 8:37ට අනුව ඔබත් මාම அதிශයින් ජය ගන්නව සිටිනවා. ஆகவே இந்த காரணத்தினாலே நாங்கள் ரோமர் 8:37 வாசித்தது போல நம்ம அன்பு கூறுகிறவர்களாய் நாங்கள் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். So that is the first aspect of the throne of majesty. මේ මහිමාන්විත සිංහාසනයේ පළවෙනි පැතිකඩ එයයි. ஆகவே இந்த மாட்சிமையின் சிங்காசனத்தின் முதலாவது அம்சம் அது. But today's message is actually about the second point, and that is it speaks to us of the perfected state of the Lord Jesus Christ. නමුත් අද පණිවිඩය ප්‍රධාන කොටව තිබෙන්නේ මේ දෙවෙනි කාරණාව ගැන. එනම් මේ මහිමේ සිංහාසනයේ කතා කරන දෙවෙනි කාරණාව තමයි උන්වහන්සේගේ සම්පූර්ණ පරිපූර්ණ භාවය ගැන අපට කතා කරනවා. ஆனால் இன்றைய நாளின் செய்தியானது இரண்டாவது அம்சத்தை பற்றியது. அது அவருடைய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பரிபூர்ண தன்மையை எடுத்து காட்டுகிறது. Hebrews chapter 1 and verse 3. ஹெப்ரேயு பலවෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය. எபிரேயர் முதலாவது அதிகாரம் 3வது வசனம். Hebrews chapter 1 verse 3. Shall we all read together please? ஹெப்ரேயு 1:3 අපි හැමදෙනාම එකට කියවමු. எபிரேயர் 1:3 நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து வாசிப்போம். Who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Also another corresponding verse is Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. ඒකටම සම්බන්ධ තවත් පදයක් තමයි හේබ්‍රේයු 12 1 සහ 2. இதனுடன் தொடர்புபட்ட இன்னும் ஒரு வசனம் தான் எபிரேயர் 12 முதல் 2 வசனங்கள். There we find, dear brothers and sisters, the Lord Jesus, having accomplished the work of redemption on the cross of Calvary, was seated on the throne of majesty. එතන අපි දකිනවා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි, ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ඒ නිදීමේ ක්‍රියාව කල්වාරි කුරුසිය මත ඉටු කරලා සම්පූර්ණ කරයින් පසු උන්වහන්සේ ඒ මහිමේ සිංහාසනයේ වාඩි වී සිටිනවා. அங்கே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அந்த மீட்பின் செயலை அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே நிறைவேற்றிய பிறகு அந்த மாட்சிமையின் சிங்காசனத்தில் சென்று அமர்கிறார். The task of accomplishing the work of redemption was a very difficult one and a unique one. මේ නිදීමේ වැඩය නිම කිරීම ඉතා අමාරු කර්තව්‍යයක් තිබුණා. ඒ වගේම අසහාය අද්විතීය එකක් තිබුණා. இந்த மீட்பின் செயலை நிறைவேற்றுதலானது தனித்துவம் வாய்ந்த மிகவும் சிரமமான ஒரு செயலாக இருந்தது. And the Bible tells us that our Lord Jesus, that he, to the full satisfaction of God the Father, he accomplished that work on the cross of Calvary, and now he is set on the throne. නමුත් අපිට බයිබලයේ කියනවා අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ඒ තම පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත උන්වහන්සේ තෘප්තිමත් ලෙස ඉටු කරමින් එම මිදීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කර දැන් සිංහාසනයේ මත මහිමේ සිංහාසනයේ මත සිටිනවායි කියා. ஆனால் பரிசுத்த வேதாகமங்கள் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தாமே பிதாவினுடைய சித்தத்தை திருப்திகரமாய் நிறைவேற்றி அவர் பரிபூர்ண நிலையிலே அந்த மாட்சிமையின் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். This morning you and I are gathered here and we are able to worship the Lord in a meaningful manner because
the Lord Jesus has accomplished the work of redemption and is set upon the throne. අද උදෑසන ඔබත් මමත් මෙහි සිටින්නේ අපට අර්ථවත්ව ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට පුළුවන්කම ලැබී තිබෙන්නේ මන්ද උන්වහන්සේ මිදීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කර සිංහාසනයේ මත සිටින නිසායි. இன்று காலையிலே நீங்களும் நானும் இங்கே வந்திருப்பது நாங்கள் அர்த்தமுள்ள ரீதியில் அவர் ஆராதிக்க வந்திருப்பது காரணம் அவர் இந்த மீட்பின் செயலை நிறைவேற்றி சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறபடியினாலே. And this morning as we worship the Lord, I encourage you, dear brothers and sisters, to think about this aspect of the throne of the Lord Jesus. අද උදෑසන අපි නමස්කාර කරන විට ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ සිංහාසනයේ මෙම පැතිකඩ දෙස මෙනෙහි කරන මේ ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. இன்று காலையிலே நாங்கள் ஆராதிக்கும் பொழுது அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் சிங்காசனத்தின் இந்த அம்சத்தை குறித்து யோசித்து பார்க்கும்படியாக. The throne of majesty speaks to us of the perfected state of the Lord Jesus. මේ මහිමේ සිංහාසනයේ යේසුස් වහන්සේගේ පරිපූර්ණ භාවයේ උන්වහන්සේගේ తත්වය අපට එළිදරව් කරනවා. அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் மாட்சிமை சிங்காசனத்தினாலே அவருடைய பரிபூர்ண நிலைமை எடுத்து காட்டப்படுகிறது. And I am going to give you three things to explain my point. මම මගේ කරුණ විස්තර කරන්නට පැහැදිලි කරන්නට කරුණ තුනක් කියන්නට යනවා. என்னுடைய இந்த கோரிக்கை இந்த கூற்றை வலியுறுத்துவதற்காக நான் மூன்று விடயங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். Firstly, it was a personal work. පළමු කොට එම මිදීමේ ක්‍රියාව පුද්ගලික ක්‍රියාවක් වැඩක්ව තිබුණා. முதலாவதாக இந்த மீட்பின் செயலானது தனிப்பட்ட செயலாக இருக்கிறது. Hebrews 1:3 by himself he purged and is now set on the throne. Hebrew 1:3 කියන්නේ තමන් වහන්සේම අපේ පාප පහ කරලා දැන් සිංහාසනයේ මත සිටිනවායි කියලා. எபிரேயர் 1:3 சொல்லப்படுகிறது தம்மாலே தாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கி சுத்திகரித்திருக்கிறார். No created human being, no angel, no any heavenly host or any creation was eligible to accomplish the work of redemption for us. මවනු ලැබූ මිනිසෙක්වත් මේ ලෝකේ ඕනෑම දෙයක්වත් ස්වර්ගීක සේනාවවත් දේවදූතෙක්වත් කිසි දෙයකට මේ මිදීමේ ක්‍රියාව අප උදෙසා කර නිම කරන්නට සමත් වෙන්නට බැරිව තිබුණා. சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதனாலோ தேவதூதனாலோ பரலோக வஸ்துக்களினாலோ எது ஒன்றினாலுமே இந்த மீட்பின் செயலை நிறைவேற்ற முடியாதிருந்தது. It was a personal work of the Lord Jesus. ඒක ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ පුද්ගලිකව ක්‍රියාවක් වුණා. இது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய தனிப்பட்ட செயலாய் இருந்தது. He himself had to go to the cross and die on your behalf and my behalf so that you and I would be saved and redeemed. උන්වහන්සේටම සිදු වුණා. තමන් වහන්සේම කුරුසිය දක්වා ගොස් එළි මැරි ඔබ උදෙසා මා උදෙසා ඒ ගැලවීමේ ක්‍රියාව ඊට කරා. அவர் தாமே சிலுவைக்கு சென்று இறந்தது மூலமாக உங்களுடைய என்னுடைய மீட்பின் செயலை நிறைவேற்றினார். So this morning, dear brothers and sisters, let us worship our Lord Jesus because he has accomplished the work of salvation, the work of redemption, and is set on the throne. එහෙනම් අද උදෑසන අපි අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේට නමස්කාර කරමු. උන්වහන්සේ මේ ගැලවීමේ මිදීමේ ක්‍රියාව සම්පූර්ණ කර සිංහාසනයේ මත සිටිනවා. அவங்க காலையிலே நாம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஆராதனை செய்வோம் என்றால் அவர் தாமே இந்த மீட்பின் செயலை நிறைவேற்றி சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றார். It was a personal work. ඒක පුද්ගලික ක්‍රියාවක්. அது அவருடைய தனிப்பட்ட செயலாக இருந்தது. Then secondly, it was a perfect work. දෙවනුව ඒක පරිපූර්ණ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවක් තිබුණා. அது பரிபூர்ண செயலாக இருந்தது. That is Hebrews chapter 9 verses 12 to 14. Hebrew 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 සිට 14 දක්වා. எபிரேயர் 9:12 இருந்து 14 வரை. We are not going to read those verses, but it says the blood of bulls and goats could not suffice, but it was the blood of the Lord Jesus that could purge our sins. එතන අපි දැන් වෙලාවෙ මදි අපේ පද කියවන්නට, නමුත් එතන කියනවා මේ වස්සන්ගේ ගොන්නුන්ගේ ලේ වලින් අපේ පාපය පහ කරන්නට බැරි වුණා. නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ නිර්මල ලේන් තමයි එසේ කරන්නට පුළුවන් වුණේ. அந்த வசனங்களை நம்ம வாசிக்க போவதில்லை. ஆனால் அந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது காளை வெள்ளாட்டுக்கடா ஆகிய இவர்களுடைய இரத்தத்தினாலே அல்ல, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே நமக்கு பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு உண்டாயிருக்கிறது என்று. All the Old Testament animals sacrificed in hundreds and thousands
was only able to bring a covering for our sin and could not purge our sin. ඒ පරණ ගිවිසුම් කාලේ 100,000 ගණන් සත්ව පූජාව තුලින් ඒ ලේ වැගිරීම තුලින් අපේ පාපයට වැස්මක් පමණයි ලැබුණේ. නමුත් පාපය අහෝසි කරන්නට බැරි වුණා. பழைய ஏற்பாடு காலத்திலே அந்த லட்சக்கணக்கான பலிகள் மூலமாக நம்முடைய பாவங்கள் மூடப்பட்டது மாத்திரமே, ஆனால் அவற்றினாலே நம்முடைய பாவங்களை நீக்க முடியாமல் இருந்தது. But only the blood of the Lord Jesus, the sinless Lamb, was able to purge our sin. So it was a perfect work. නමුත් අපගේ යේසුස් වහන්සේ ඒ කැලැල්ලක් නැති බැටළු පැටවානන්ගේ ඒ ශුද්ධ වූ ලේ කරුණු කොටගෙන අපේ පාපය පහ කරනු ලැබුවා. ඒ නිසා ඒ වැඩය සම්පූර්ණ වැඩයක් වුණා. பழுதில்லாத ஆட்டுக்குட்டியாக ஆண்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலேயே அது எங்களுடைய பாவங்களை சுத்திகரிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. ஆகவே அது ஒரு பரிபூர்ண செயலாக இருக்கிறது. What can wash away my sin? Nothing but the blood of the Lord Jesus. මාගේ පාපය සෝදන්නට කුමකින්ද පුළුවන්? යේසුස් වහන්සේගේ ලේන් පමණයි. என்னுடைய பாவங்கள் எதினால் கழுவப்படும் ஆண்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் மாத்திரமே. And then thirdly and finally, it was a permanent work. තුන්වෙනිව සහ අවසාන වශයෙන් එය ස්ථීර සදා කාලයටම ස්ථීර වූ ක්‍රියාවක් ප්‍රතිගුණා. மூன்றாவதாக அது நிரந்தர செயலாக இருந்தது. පවතින ක්‍රියාවක් ප්‍රතිගුණා. That is Hebrews chapter 7 verse 27. ඒක හෙබ්‍රේව් 7:27. அது எபிரேயர் 7:27. And also Hebrews 9:27 and 28. ඒ වගේම හෙබ්‍රේව් 9:27-28. அதே போல எபிரேயர் 9:27-28. And also again Hebrews 10 verses 10 and 12. නැවතත් හෙබ්‍රේව් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 සහ 12 පද. மேலும் எபிரேயர் 10:10-11. All those three references tell us that once for all Christ was offered for as a sacrifice. ඒ පද තුනෙන්ම අපට නැවත නැවත කියවෙන්නේ එක්වරක් අපේ පාපය උදෙසා යේසුස් වහන්සේ පූජා වුණා. இந்த மூன்று வசனங்களிலுமே சொல்லப்படுகிறது ஒரே தரம் நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஆண்ட இயேசு கிறிஸ்து பலியிடப்பட்டார் என்று. So it was a permanent work. ඒ නිසා ඒක පවතින ස්ථිර ක්‍රියාවක් වුණා. ஆகவே அது நிரந்தரமான ஒரு செயலாக இருந்தது. No more sacrifice again and again. නැවත නැවත පූජා වීමක් නැහැ. மீண்டும் மீண்டுமாக பலி செலுத்தப்பட வேண்டியதில்லை. No more shedding of blood. තවදුරටත් ලේ වැගිරීමක් නැහැ. இனியும் ரத்தம் சிந்தப்பட தேவையில்லை. But the Lord Jesus did a permanent work, and now you and I are free and we have free access to God. නමුත් අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පවතින ස්ථීරසාර ක්‍රියාවක් කරමින් දැන් උන්වහන්සේ අපව නිදහස් කර තිබෙනවා. නිදහස්කමෙන් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට ළඟා වෙන්නට අවතීර්ණ වෙන්නට අපට හැකියාව තිබෙනවා. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தாமே இந்த நிரந்தர செயலினாலே நமக்கு இந்த சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். ஆக சுதந்திரமாக நாங்கள் அவர் முன்பதாக வந்து அவர் ஆராதிக்கக்கூடியவர்களாக So இருக்கிறோம். dear brothers and sisters, now as we enter into this time of worship this morning, let us meditate on the throne of majesty of our Lord Jesus. ඒ නිසා ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි, අපි දැන් මේ නමස්කාරයේ වේලාවකට ඇතුල් වන අතරේ මේ මහිමාන්විත සිංහාසනය, යේසුස් වහන්සේගේ මහිමාන්විත සිංහාසනය ගැන අපි මෙනෙහි කරමු. ஆகவே நாங்கள் அந்த ஆராதனைக்கு வருகிற நேரத்திலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இந்த மாட்சிமையின் சிங்காசனத்தை குறித்து யோசித்து பார்ப்போம். It speaks to us of the perpetual state of the Lord Jesus, and also it speaks to us of the perfected state of the Lord Jesus. එයින් අපට ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ සදාකාලික තත්වයක්, ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ පරිපූර්ණ සම්පූර්ණ වූ තත්වයක් අපට මතක් කර දෙනවා. அது நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மாறாத நித்திய நிலைமையையும் அவருடைய பரிபூர்ண தன்மையையும் எடுத்து காட்டுகிறது. And as we now go on our knees to worship the Lord, shall we all sing together this hymn that comes on the screen, which is a very relevant song to this message. අපි දැන් මේ නමස්කාරයට දරගසන අතරේ අපි දනින් හිඳ මෙම ගීතිකාව ගායනා කරමු. මේ පණිවිඩයට අදාළ වූ ගීතිකාවක් ප්‍රතිබිම්බ නිසා. ஆக நாம் இந்த ஆராதனை நேரத்தில் செல்கிற நேரத்தில் முழங்காலிலிருந்து இந்த திரையில் போடப்பட்டிருந்த பாடலை பாடுவோம். அது இந்த கேட்ட செய்திக்கு மிக பொருத்தமான பாடலாக இருக்கிறது. ගීතිකා පොතේ අංක 99 request for the please.
ශබ්ද නැගලා ඇහෙන්න නමස්කාර කරමු. සිරු
රජකම් කරන්න ඒ අවස්ථාව තිබෙනවා. එනම් ස්වාමීනි රාජ්‍ය කාලය තුළ වහන්සේ මෙලොවට ඉඳ යන්නා වූ ඒ රාජ්‍ය කාලයේ වහන්සේගේ තේජස වහන්සේගේ මහිමය මටද අත්දකින්න වහන්සේ සලස්වා තිබෙනවා. ස්වාමීනි මොනතරම් වරප්‍රසාදයක්ද, මොනතරම් ප්‍රේමයක්ද, මොනතරම් කරුණා අනුග්‍රහයක්ද ස්වාමීනි. මාවැනි පාපිෂ්ඨ මිනිසෙකු ලෙස වහන්සේගේ තේජස අතහැර වහන්සේගේ මහිමය අතහැර කුරුසේ මේ හැල් වැකුවා වූ රුධිරය මා උදෙසා වැකුවා. වහන්සේ මාගේ පාපේ වන්දි බිලය, මාගේ අතීත වර්තමාන අනාගත පාපේ වන්දිය ගෙවා නිමකොට ස්වාමීනි එය මාගේ සදහටම ඈත් කර තිබෙනවා ස්වාමීනි. එය නැගෙනහිර සහ බස්නහර වෙන් වී තිබෙන්නා මාගේ පාපේ මාගේ ඉවත් කළ උත්තරනවා. ඉතින් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මට පාප සමාව දේවදත්නම ඒ අනාගත බලාපොරොත්තුව සදා කාලයක වහන්සේගේ තේජස දැකමින් ඒ නැවුම් අත්දැකීම දිනපතා මොහොතින් මොහොත ඒ ලබන්නා වූ අනුත් තේජස මේ සියලු අත්දැකීම ලබන්නට තරම් වහන්සේ මට ප්‍රේම. ස්වාමීනි මේ බලාපොරොත්තුව සිහිය තබාගෙන වහන්සේගේ ඉක්මන් ආගමනයේ සිහිය තබාගෙන මා විශ්වාසයෙන් බලාපොරොත්තුවෙන් මේ ආකාරයෙන් වහන්සේට නමස්කාර කරනවා. ස්වාමීනි යම් දිනකදී වහන්සේ දැකමින් නමස්කාරයෙන් සිටින්න යනවා ස්වාමීනි. ඒ දිනේ නැතේ මාගේ නමස්කාරය පිළිගත මැනව ස්වාමීනි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. Thank you.
down to this world to become that sacrificial lamb so that I could have eternal life. Yes, Lord Jesus, I worship you, I praise and thank you. It is thy perfect work on the cross of Calvary has brought about my salvation. You said it is finished. So Lord, nothing can separate me from thy love. I am saved forever because you shed your precious blood to save me. I was going to hellfire. Nothing could have saved me but only the blood of Christ, the work of the cross of Calvary. Lord Jesus, I owe you everything. My worship is very eager. Thou art so great and awesome, and you are worthy to receive all glory, honor, praise, adoration. This morning I thank you with all my heart for changing my life, for making me your child, for giving me that eternal hope. And Lord, that blessed hope to be with you forever and ever. Accept my worship and my love in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. Let us now come to the table of the Lord. අපි දැන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේසේ වෙතට පැමිණෙමු. நாம் இப்பொழுது கர்த்தருடைய பந்திக்கு முன்பதாக வருவோம். The table is a part of our worship and it's a solemn moment. මෙම මේසය අපේ නමස්කාරයේ කොටසක්ව තිබෙනවා. ඒ වගේම ශුද්ධ වූ මොහොතක්ව තිබෙනවා. இந்த பந்தியானது இந்த ஆராதனை பகுதியாக இருக்கிறது, அதே போல பரிசுத்தமான நேரமாக இருக்கிறது. As believers, the Lord Himself told us to remember His death on the cross, the broken body, He shed blood by the tokens of the bread and the wine. මේ රොටි සහ මිදියුෂමන සංකේත තුලින් ඒ වහන්සේගේ ශරීරයක්, රුධිරයක් සිහි කරන ලෙස ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේම අපට කියා තිබෙනවා. அன்று இயேசு கிறிஸ்து தாமே அங்கே சொல்லி இருக்கின்றார். அவர்கள் நினைவு கூறும்படியாக இந்த
அப்பத்தை உடைத்து இந்த பங்கு நேரத்திலே உடைக்கப்பட்ட அவருடைய சரீரத்தையும் வழிந்தோடி அவருடைய இரத்தத்தையும் நினைவு கூறும்படியாகும். On the cross, our Lord completed our salvation. කුරුසිය මත ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ගැලවීම සම්පූර්ණ කෙරුවා. அந்த சிலுவையின் மீதிலே நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து தாமே நம்முடைய இரட்சிப்பை நிறைவேற்றினார். But as human beings, we are still susceptible to sin. නමුත් මනුෂ්‍යයන් වන අපි තවමත් පාපයට පාව කරන්නට ප්‍රවණතාවය ඇති අයව සිටිනවා. ஆனால் மனிதர்களாகிய நாம் இன்னும் பாவம் செய்வதற்கு இடம் உண்டு. So as we come to the table, we are requested by God's word to examine ourselves and see if there is any unconfessed or hidden sin in our lives. ඒ නිසා මේ සෙවිතට පැමිණෙන විට අපිට දේ වචනේ කියනවා පාප උච්චාරණ කළ යම් පාපයක් තිබෙනවා නම් ඒ සෝදිසි කර බලන්නට ඕනේ කියලා. ஆகவே இந்த பத்தியத்தில் வரும் பொழுது வேதவசனம் சொல்லுகிறது ஏதாவது பாவம் மறுக்குமாக இருந்தால் அதை நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டும் என்று. Our Lord died on the cross. He rose again and is sitting this morning, both in our presence and also in the right hand of God the Father, who is on the glorious throne. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ අප උදෙසා මරණයට පත් වී නැවත නැගිට උන්වහන්සේ අද උදෑසන අප මැදේ සිටිනවා වගේම උන්වහන්සේ මේ මහිමේ සිංහාසනයේ සිටිනවා. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தாமே எங்களுக்காக மரித்து உயிர்த்தெழுந்து இன்று எங்கள் மத்தியில் இருப்பது போலவே தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் அந்த மாட்சிமையின் சிங்காசனத்திலும் இருக்கின்றார். So let us partake of this table in a worthy manner after examining ourselves. ඒ නිසා අප සෝදිසි කරගත්තයන් පසු සුදුසු ලෙස අපි මේ මේසයට සහභාගී වෙමු. ஆகவே நாம் எங்களை சோதித்து அறிந்த பிறகு தகுதியுள்ளவர்களாக இந்த பந்தியில் பங்கு கொள்வோம். We can ask the Lord's blessing now on this bread and the wine. අපි දැන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය මේ රොටි සහ මිදුෂ ගැන ඉල්ලා සිටිමු. இப்போது நாம் இந்த அப்பத்தின் மீதும் பாதத்தின் மீதும் இதனுடைய ஆசீர்வாதத்தை வர்ணிப்போம். Loving Heavenly Father, we thank you this morning for that supreme sacrifice of your death on the cross for us. අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා අප උදෙසා කුරුසිය මත මරණයට පත් වීමෙන් ඔබ වහන්සේ කළ ඒ උතුම් ජීවිත පූජාව ගැන. நம்முடைய அன்றைய இயேசுவே நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். கல்வாரி சிலுவையிலே உயிர்நீத்ததினாலே நமக்காக செய்த அந்த மகப்பெரிய செயலுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். He that no sin was made sin for us. පාපයක් නොදත්තා වූ ඔබ වහන්සේ අප උදෙසා පාපයෙන් වූසේක. பாவம் அறியாத அவர் தாமே நமக்காக பாவமானார். Lord, you bore the huge burden of our sin on the cross and nailed to the cross. ස්වාමිනී අප පාපයේ මේ මහත් බර ඔබ වහන්සේ කුරුසිය පිට නැගෙන ඒ කුරුසිපත් කෙරුවා. ஆண்டவரே இந்த பாவத்தின் பெல்லை தாமே இந்த ஒரு சிலுவையிலே சிலுவையை அறிந்திருக்கிறீர்கள். You bore the judgment that was us for us, Lord, by dying in our place in the cross. ස්වාමිනී අප උදෙසා අප වෙනුවට කුරුසියේ මරණයට පත් වීමෙන් ස්වාමිනී අපේ විනිශ්චය දඬුවම ඔබ වහන්සේ දරාගත්තා. எங்களுக்காக எங்களுக்கு பதிலாக அந்த சிலுவையில் தேவரை மறிப்பதன் மூலமாக எங்களுடைய தண்டனை தேவரை உண்மையை ஏற்றுக்கொண்டு. So Lord, we approach this table this morning with grateful hearts. ස්වාමිනී නිසා කෘතඥ හදවත් ඇතුව අපි ඔබ වහන්සේගේ මේසේ වෙතට ළඟා වෙනවා මේ උදෑසන. ஆகவே இன்று காலையிலே நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு நாங்கள் இந்த பந்தியின் இடத்தில் சேருகிறோம். Remembering once again, Lord, for all that you've done for us, Lord, on the cross and for saving us. අපව ගලවන පිණිස ඔබ වහන්සේ කුරුසිය මත කළ සියල්ල අපි නැවත සිහි කරගන්නවා. எங்களை மீட்பதற்காக நீர் சிலுவையில் செய்த சகலவற்றையும் நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம். Removing our sin as far as the east is from the west. නැගෙනහිර බස්නාහිරින් දුරව තිබෙනාත් මෙන් ඔබ වහන්සේ අපේ පාපය ඈත් කර තිබෙනවා. கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு தூரமாக எங்களுடைய பாவங்களை எங்களை விட்டு அகற்றியபடினால் உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். Burying our sin in the deepest sea. අපේ පාපයේ ගැඹුරු මුහුදේ ඔබ වහන්සේලා තිබෙනවා. எங்களுடைய பாவங்களை ஆழமான கடலில் போட்டு இருக்கிறீர். So Father, we ask you for the blessing on this bread and wine. Lord, let us fellowship with you and fellowship with one another. In Jesus' precious name, Amen. ස්වාමිනී මේ රොටි සහ මිදුෂ වලට ආශිර්වාද කළ මැනව ඒ තුලින් ඔබ වහන්සේ සමගද එකිනෙකා සමගද
අපි සහභාගීකම ප්‍රකාශ වෙන්නට සැලසුව මැනව යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ஆண்டவரே இந்த பந்தியில் பங்கு கொள்வதன் மூலமாக உங்களோடும் ஒவ்வொருவரோடும் இருக்கிற ஐக்கியத்தை அதிகரிக்க செய்யும் விதத்திலே தேவனை ஆசீர்வதித்தருளும்படியாக நாங்கள் கேட்டு நிற்கிறோம். உங்களுடைய ஆண்டவருடைய வெளிச்சமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஆமென். Reading from 1 Corinthians chapter 10, verse 23 onwards. පළවෙනි කොරින්තිය 11 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් මම කියවන්නම්. 1 கொரிந்தியர் 11வது அதிகாரத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன். For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. මත් නිසාද මම නුඹලාට බාර දුන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ලැබීම. එනම් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ පාවා දෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි වැගෙන ස්තුති කොට කඩා මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය. මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලායයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලානද්දී මේ කුසලාන මාගේ දෙයින් පිහිටවන අලුත් දිවිසුමය. යම් පමණවර නුඹලා මෙයින් බොන්නහුද එපමණවර මා සිහි කිරීම පිණිස මේක කරපල්ලායයි කීසේක. මත් නිසාද නුඹලා යම් පමණවරක් මේ රොටි කන්නහුද කුසලානෙන් බොන්නහුද එපමණවරක් ස්වාමින් වහන්සේ එනතුරු නුඹලා උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්න විය. එහින් නුසුදුසු ලෙස මේ රොටි කන්නා වූ නොත් ස්වාමින් වහන්සේගේ කුසලානෙන් බොන්නා වූ කවරෙකු නමුත් ස්වාමින් වහන්සේගේ ශරීරය ගැනත් ලේ ගැනත් වරදකාරයෙක් වන්නේය. නමුත් එක් එක්කෙනා තම තමාම සෝදිසි කොට ඒ රොටි කෑවාවේ ඒ කුසලානෙන් බීවාවේ. මත් නිසාද කන්නා වූ බොන්නා වූ තැනැත්තේ ශරීරයේ නොවිමසනවා නම් ඔහු තමාටම දඬුවම පැමිණෙන ලෙස කන්නේය බොන්නේය. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். ஏனெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடிய பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வரும் அளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். இப்படி இருக்க இவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாயிருப்பான். எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். எண்ணத்தின் ஆணையில் அபாத்திரமாய் போதனம் பானம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் என்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினியத்திற்கு வரும்படி போஜன பானம் பண்ணுகிறான்.
Heavenly Father, we thank you, Lord, that we were able to gather in larger numbers this morning. அன்பான ஆண்டவரே, நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். நல்ல எண்ணிக்கையில் இந்த காலை நேரத்தில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கொடுத்துக்கிறதுக்காக. Thank you, Lord, that we have the freedom, Lord, to worship you in this country. ஆண்டவரே, இந்த நாட்டிலே உங்களை ஆராதிப்பதற்கு எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற சுதந்திரத்துக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். Heavenly Father, we thank you, Lord, that we are able to sing your praises, Lord, to hear your word and to worship and break bread. ஆண்டவரே, உங்களை துதி பாடவும் உமது வார்த்தையை கேட்கவும் அப்பப்பிக்கள் மூலமாக உங்கள் நினைவுகூரம் கொடுத்த அந்த வாய்ப்புக்காக நன்றி சொல்கிறோம். Lord, we think of very many, Lord, around the world who are unable to meet in this manner. ஆண்டவரே, விதமாக எனக்கு ஒன்று கொடுக்கிறதுக்காக நன்றி சொல்கிறோம். Lord, we ask the Lord to take away this plague and that we may right on the world be able to worship you, Lord, gathered together like this. ஆண்டவரே, விதமாகவே நாங்கள் ஒன்று கூடுதலுக்காகவே உதவி செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். Father, we pray, Lord, for the meeting to follow, that thou will be with us once again at 11 o'clock. ஆண்டவரே, இந்த வரும் கூட்டங்களில் கருத்துக்களாக ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அந்த விரித்தாமை எங்களுக்கு கூட இருக்கும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். Lord, we pray very especially for those who are laid up in bed and are sick. ஆண்டவரே, படுக்கையிலே வியாதிப்பட்டிருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபித்துக் கொள்கிறோம். Be their portion this morning. அவர்களுடைய பங்கை அவர்கள் கொடுத்தார்கள். Lord, we pray for those in prisons, Lord, who, Lord, are bound, Lord, by penalty, Lord, of their wrongdoings. தேவனே, அவருடைய தீய காரியங்களுக்கு ஆண்டவரே தண்டனை கொடுக்காமல் அவர்கள் இறங்கும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். Pray, Lord, that through the ministry of your word in the prison, that they will come to know your Savior, and that they will repent. ஆண்டவரே, அதே போல் சிறைச்சாலையில் செய்யப்படுற ஊழியர்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். தேவனித்தாமே அவர்கள் குற்றங்கள் கத்தாவை மனம் திரும்ப செய்தபடியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். We thank you, Lord, also for the privilege we have this morning to give of our substance. இந்த காலையில் எங்கள் காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கிற வாய்ப்புக்காக நன்றி சொல்கிறோம். Father, giving, Lord, to the Lord is part of our worship. அதை கத்தாவே எங்களுடைய ஆராதனையின் ஒரு பகுதியாக செய்வதற்கு உதவி செய்தபடியாக வேண்டுகிறோம். So, Lord, help us to give freely and liberally. நாங்கள் உற்சாக மனதுடனே சுதந்திரமாக நாங்கள் அதை கொடுப்பதற்கு உதவி செய்தபடியாக வேண்டுகிறோம். Not grudgingly. நாங்கள் அதை வேண்டும் என்று மன கஷ்டத்துடனே கொடுக்காதபடி காத்துக்கொள்வோம். So, Lord, take these offerings, Lord, and multiply for your service. இந்த காணிக்கை ஏற்று தேவனுடைய ஊழியத்துக்கு என்று அதை பிறப்பிக்கும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். Asking all these things in the name for Lord and our Redeemer, the Lord Jesus Christ. Amen. எங்களுடைய ஆண்டவர் மீட்பெருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வேண்டி நிற்கிறோம். ஆமென். Amen. Dear brothers and sisters, we are thankful to the Lord for enabling us to gather in this manner, slightly larger numbers. අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා හදවතින්ම අපිට ටිකක් වැඩි සංඛ්‍යාවක් අද රැස් වෙන්නට හැකියාව ලබා දීම ගැන. இந்த நாளிலே அதிக எண்ணிக்கையினால் ஒன்று கூடுவதற்கு தேவன் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தபடினாலே நாங்கள் தேவன் நன்றி சொல்லுகின்றோம். Very especially our children seem to be enjoying their time upstairs. I went and had a look at the Sunday school. They also are keeping the physical distancing, and then after a couple of months they are able to gather together. ඉතින් ඉරිදා පාසලේ ළමයි විශේෂයෙන්ම බොහොම ප්‍රීතියෙන් ඔවුන් රැස් වෙනවා. මම බලාගත්තා ඔවුන්ට අර දුරස්තර භාවයේ පවත්වාගෙන ඉතා පූර්වට ඔවුන් සතුටින් රැස් වෙනවා. குறிப்பாக என்னுடைய சிறுவர்கள் அநேக மாதங்களுக்கு கடந்து இன்று ஒன்று கூடியிருக்கிறார்கள். நான் சென்று பார்க்கும் பொழுது அந்த சமூக இடைவெளியை பேணி அவர்கள் சந்தோஷமாக அதில் கலந்து கொண்டு வருகிறார்கள். Next Sunday, your worship gathering will be at 11 o'clock. ඊළඟ ඉරිදා ඔබගේ නමස්කාර මෙහෙම උදේ 11ට තියෙනවා. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்களுடைய ஆராதனை நேரமாக காலை 11 மணி. Now some of you might prefer this morning time slot. ඔබ සමහර දෙනෙක් මේ උදෑසන කාල වේලාවට වඩා කැමතියි. உங்களில் சிலர் இந்த காலை நேரத்துக்கு விருப்பமுடன் இருக்கலாம். But the next group also, there would be some who would like to come in the morning. So we keep it rotating as we have been doing.
ඉතින් නමුත් ඊළඟ කණ්ඩායමෙත් ඉන්නවා ඒ වගේ උදේ ඉන්න කැමති අය. ඒ නිසා අපි මේක මේ විදිහට මාරු කරමින් පවත්වාගෙන යමු ඉරිදාවෙන්. ஆனால் மற்ற குழுவிலும் கூட காலையில் வர விருப்பத்துடனே சிலர் இருக்கலாம். ஆகவே இப்படியாக நாங்கள் நேரத்தை மாறி மாறி நாங்கள் ஒன்று கூடுவோம். At the same time, if you have an unavoidable situation that you cannot attend one particular time slot, you prefer the other one, please always feel free to speak to us and we will change and you could come. You can make a special request. සමහර විට ඔබට නොවැළක්විය හැකි කරුණක් නිසා ඔබට යම් සතියක ඔබට එන්න බැරි කමක් තිබෙනවා නම් ඒක රැස්වීමකට කරුණාකර ඒ ගැන දන්වන්න අපි ඒක හරි ගස්සන්නම්. එතකොට ඊළඟ සතියේක ඔබට සහභාගී ඒ සතියේදී අර අනිත් වෙලාවේ රැස්වීමට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. தவிர்க்க முடியாத ஒரு காரணத்தினாலே எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்துக்கு உங்க வர முடியாமல் போகுமா இருந்தால் தயவு செய்து எங்களுக்கு அதை கொண்டு அறிய தருங்கள். அப்பொழுது நாங்கள் உங்கள் அடுத்த கூட வருவதற்கு அப்படியே கொடுப்போம். We thank the Lord for all Sunday school teachers. Please come for a 5-minute Sunday school teachers meeting inside the elders room. Soon after the meeting, just 5 minutes to brief you about the plans for the next few weeks, which you may already be aware of. අපි ඉරිදා පාසල් ගුරුවරුන් ගුරුවරියන් ඉල්ලා සිටින විනාඩි 5කට කරුණාකර රැස්වීමෙන් පස්සේ මේ කාමරයට එන්න එල්ඩර්ස් කාමරයට මේ ඉදිරි සති ගැන යම් ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡාවක් කරගන්න. ඔබ දැනටමත් මේ කරුණු සමහරව දන්නවා. නමුත් විනාඩි 5කට ඇවිල්ලා යන්න එල්ඩර්ස් රූම් එකට. ඉරිදා පාසල් ගුරුවරුන් ගුරුවරියන් ஞாயிறு பாடசாலை ஆசிரியர்களிடம் வருவோருக்கு அவர்கள் இந்த கூட்டம் முடிவடைந்தவுடனே 5 நிமிடங்கள் கூட்டங்களுக்காக மூப்பர் அறைக்கு வரும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஏற்கனவே நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். இதுவரும் வாரங்கள் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய விடயங்களை குறித்து நாங்கள் சுருக்கமாக உங்களுக்கு அறிவிக்க இருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த கூட்டம் முடிவிலே நீங்கள் மூப்பர் அறைக்கு ஞாயிறு பாடசாலை ஆசிரியர்கள் ஒரு 5 நிமிட கூட்டத்துக்காக வரும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். We also have the Light magazine. Our magazine in English is now an online magazine published on our website. Please visit the website and read the magazine. And the other magazines also, Sinhala and Tamil, available. Please try to visit the website almost every week. අපි අපගේ මේ අන්තර්ජාල අඩවිය වෙබ් අඩවිය අපේ වෙබ්සයිට් එක යන්න සතියකට වතාවක්වත් කරුණාකර බලන්න. එහි තිබෙනවා මේ අලුතෙන්ම නිකුත් වෙන ලයිට් මැගසින් එක. ඒ වගේම සිංහල දෙමළ මැගසින් උත් තියෙනවා. ඒක ඔබට කියවන්න පුළුවන්. எங்களுடைய இணையத்தில் வலைப்பக்கத்துக்கு நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை இன்னும் செல்லுமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். புதிதாக ஆங்கில மொழியிலே வெளியிட்டிருக்கிற சஞ்சிகை லைட் சஞ்சிகை புதிய வெளியில் வந்திருக்கிறது. அதே போல் சிங்கள மொழியிலான தமிழ் மொழியிலான சஞ்சிகைகளும் போடப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கலாம். About a month or more ago, there was a wedding in Gaul. Two young people got married, Asiri and Sharoni. They are now here for the first time. Today they have come to worship. Please stand up. We would like to recognize ඉතින් මේ අපේ ආසිරි සහෝදරයා, Sharoni සහෝදරිය මාසකට කලින් ඔවුන් විවාහ වුණේ. ඔවුන් මෙන්න ගාල්ලේදී සභාවේ. ඉතින් දැන් අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපේ ස්ටීවන් සහෝදරගේ පුතා තමයි මේ. ඉතින් මේ මලමාලියත් ඉතින් දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි ඔවුන් ඉත ආදරෙන් අපි අදට පිළිගන්නවා ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. காலி பகுதியிலே ஒரு அண்மையில் ஒரு மாத காலத்துக்கு முன்பதாக திருமணம் முடிக்கப்பட்ட சகோதர சகோதரி தனிகள் இருக்கின்றார்கள். என்னுடைய சீவன் சகோதரி மகன் தான் அவர்களை நாங்கள் அன்புடனே வரவேற்கின்றோம். හොඳයි අපි අත්පොරසන් ආදින් ඔපිලියෝ praise the Lord. Please. Let us bring our offerings to the Lord. අපි දැන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ පඬුරු ගෙනියමු. நாங்கள் கர்த்தருக்கு காணிக்கையை கொண்டு வருவோம். තිරේ දිස්වන ගීතය ගායනා කරන්න. திரையிலே போடப்படுறது பாடலை நம்ம பாடுவோம். Amen.
shall we pray and close this gathering. අපි යාඥාවෙන් මෙම මෙහි අවසන් කරමු. நாங்கள் ஜெபம் செய்து இந்த கூட்டத்தை நிறைவு செய்வோம். අපගේ ප්‍රේමවන්ත දෙවි පියාණනි, ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා. ඔබ වහන්සේගේ අධික කරුණාවෙන් අපට මේ ආකාරයට රැස්වීමට ලැබුණු නිසා ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ගේ නමස්කාරය, මේ නමස්කාර පූජාව පිළිගත් බව අපි විශ්වාස කරනවා. අපේ ප්‍රේමයක් නමස්කාරයක් දුර්වල වුණත් ඔබ වහන්සේ එය අහක දමන්නේ නැත. ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමණීය සිත ඒ සෑහීමටපත් වූ බව අපි විශ්වාස කරමින් අපගේ ජීවිතයේ හදවත ඔබ වහන්සේ අතට බාර කරමු. ස්වාමීනි, අප සිහි කරගන්නවා අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සදාකාලික වූ තේජෝ මහිමයේ තත්වය පිළිබඳව. උන්වහන්සේ හැමදාම ආකාරයි. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කරනු ලැබුවා වූ තත්වය අපගේ මිදීම ඉටු කරලා ඔබ වහන්සේ දැන් උසස් වෙලා තේජසේ රජතුමා හැටියට ඔබ වහන්සේ වැඩ සිටින බැවින් අපි කිසි වියක්ෂකක් නැතුව ඔබ වහන්සේගේ අත්වලට අපගේ ජීවිත බාර කරනවා. දෙවි ස්වාමීනි, අපි ජීවත් වන්නේ ඔබ වහන්සේ නිසායි. ඔබ වහන්සේගේ ජීවනය අපේ ආත්මය තුළ ගලා යන නිසායි. ඉතින් ඒ තව වැඩි වෙන්න සැලැස්වමු. දෙවි ස්වාමීනි, මේ මොහොතේ අපේ එකිනෙකා අපගේ ජීවිත ගැන අපේ වගකීම අපි ඔබ වහන්සේගේ පිට පිළි අරගෙන මේ ලබන සතිය පුරා ඔබ වහන්සේගේ තානාපතියන් ලෙස ජීවත් වන්නට අපි කැප වෙනවා. ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහය, ශුද්ධාත්ම බලය සහ මඟ පෙන්වීම අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සඳහා අප මෙන් රැස් වෙන අපේ හවුල් අධිනිවන්තයන්ද ඔබ වහන්සේගේ අතට අපි ගෙනෙනවා. එමෙන්ම අප රටේ පමණක් නොව ස්වාමීනි, අපේ අසල්වාසී ඉන්දියා දේශය, නේපාලය, පාකිස්තානය වැනි ප්‍රදේශ ලෝකයේ කෙරවල දක්වා රටවල් වල ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් ගැන අපි සිහි කරගන්නවා. පිළිහිට වුණ මැනව මේ COVID-19 මේ වසංගතය නිසා පීඩා විඳින ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ව මතක් කරගන්නවා. පිළිහිට වුණ මැනව, සුව කළ මැනව. එසේ ස්වාමීනි, පීඩා විඳින නමුත් ඔබ වහන්සේව හඳුනන්නේ නැති අය ඔබ වහන්සේව දැන හඳුනා ගන්නට, දෙවියන් වහන්සේව සොයන්නට පුළුවන්කම ලබා දුන මැනව. දෙවි ස්වාමීනි, ඉරිදා පාසල් සේවයට ආශිර්වාද කළ මැනව මේ වාර දෙකකට පැවැත්වෙන මේ తాවකාලික මේ ඉරිදා පාසල් ක්‍රමය අපිට ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්කම දුන මැනව. නවයවුන් වයසේ ඉන්නා වූ අපේ තරුණ සහෝදර සහෝදරියන්ටත් මේ නමස්කාර මෙහෙයට සහභාගී වෙන්න කරුණාව දුන මැනව. දෙවි ස්වාමීනි, අද දවසේ අපි වන්දන බාර කරනවා මේ තුවිදා සහෝදරිය උපන්දිනය සමරුවා ඒක ආශිර්වාද කර ඔබ වහන්සේගේ සේවයේ බලවත්ව පාවිච්චි කළ මැනව. රාධිකා සහෝදරිය මේ සතියේ උපන්දිනය තිබෙන අතරේ යාඥාවෙන් අපි අයවත් ඔබට බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේට පීඨවි ශක්තිමත් කර සමග සිටිය මැනව. දෙවි ස්වාමීනි, ඇඩම් සහෝදරයා එස්තර් සහෝදරියගේ පුරා දරුවා ඇන්ඩ්‍රියා සලෝනි උණ රෝගය නිසා පීඩා විඳිනවා. ඔබ වහන්සේ පිහිට වෙලා අද තබා මේ දරුවා සුව කළ මැනව. ජෙෂුරුන් දරුවා ගැන අපි නිරන්තරයෙන් යාඥා කරනවා. මේ මුරුගනාදන් සහෝදරයා, චන්ද්‍රකුමාර සහෝදරියගේ බිලිඳු දරුවා ඔබ වහන්සේ අතකසා නැගිටුව මැනව. ස්වාමීනි, යම් යම් ප්‍රතිකාර කරගෙන යන අතරේ ඒවා වලට ආශිර්වාද කර මේ දරුවාව නැගිටුව මැනව, මේ දරුවාව සුව කළ මැනව. අපේ ඒකායන ඉල්ලීම ඒකයි. අපිට උත්තර දුන මැනව ස්වාමීනි. අනෝමා රකමන් සහෝදරිය සත්‍යයකටත් වඩා කාලයක් රෝහලේ ඉඳලා ඊයේ දවසේදී ගෙදර හැරී යන්න පුළුවන්කම ලැබුණු නිසා ස්තුති වේවා. ඇගේ සුවය සම්පූර්ණ කළ මැනව. මේ ආකාරයට ඔබ වහන්සේගේ සුවය අවශ්‍යව ඉන්නා වූ ඔබ වහන්සේගේ දරුවන් සමග සිටිමින් ඔවුන්ට අතකසා ඔවුන් සුව කර නැගිටෙව්ව මැනව. ඉතින් අපගේ ස්තුතිය, ප්‍රශංසාව ඔබ වහන්සේ පිළිගත මැනව. සියලු ගෞරවය ඔබ වහන්සේට දෙනවා. අපි ගලුන්කාර ස්වාමීන්
இயேசு கிறிஸ்து மகன் நாமே Amen. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the blessed Holy Spirit rest and abide with each one of us this morning and until the Lord Jesus Christ comes again. Amen.